Didn't even get to cross. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم في هاد لا كاتخيام بارتي دو لونغاج دو بروغراماسيون باسكال. في هاد لا بارتي غادي نشوفو اولا لي فاريابل. لي فاريابل كونتيان لا دوني، يعني كيحتويو على المعلومات، على لي دوني. لي valeurs de la variable peut changer dans le procédure، يعني في la séquence du programme une variable peut changer sa valeur. وثانيا le type de variable integer يعني entier، real يعني réel، string يعني chaîne de caractères مثلا hello، caractère car مثلا a، et boolean comme logique qui a deux valeurs vrai ou faux. Dans la première partie, غناخدو comme exemple ce programme qui calcule la multiplication. يعني si j'exécute mon programme شنو غيعطيني في الاول؟ غيعطيني le but de ce programme. Ce programme est de but de calculer la multiplication d'un nombre quelconque selon le choix de l'utilisateur. يعني هذا البروغرام كيحسب الضرب نتاع واحد الرقم لي l'utilisateur هو اللي عنده لو شوا اللي يدخلو. press enter pour le départ يعني cliquez entrée pour le début. Bon, le programme كيطلب لي le premier nombre. Par exemple انا دخلت 5. Le programme كيطلب مني le deuxième nombre. Par exemple 2. Le programme a obtenu le résultat 2 fois 5 égale à 10. Je clique entrée, le programme fini. Bon, هنا غادي نشوفو هنا بلي il y a trois variables de différents types. La variable 1 num 1, la variable 2 num 2, de même type integer يعني entier. Cette variable on va pas l'utiliser pour le moment. Bon, write line, écrire en sautant la ligne. Ce programme est de but de calculer, etc. Bon, ce write line sans phrase qui يعني sauter la ligne seulement. يعني il a exécuté le programme. شنو غيبان لي؟ ce programme est de but هاد write line هي هاد الجملة هادي. هاد write line الثانية هي هاد l'espace هذا. يعني write line بوحدها كتعني seulement sauter la ligne. et read line هي اللي غتخلي لو بروغرام كيتسنى حتى كليكي اونطري عاد غيبدا. بون نسد هاد لو بروغرام هذا. l'instruction clear screen pour effacer ce écran, puis write seulement écrire sans sauter la ligne entre les premiers nombres. J'ai entré par exemple 5. Effacer l'écran précédent, écrire sans sauter la ligne يعني entrer le deuxième nombre. أنا دخلت جوج. bon هنا أنا ما درتش clear screen، يمكن لي نديرها يمكن لي ما نديرهاش على حسب لو شوا ديالي. write line numéro 2 هاد la variable fois يعني هادي seulement on peut dire que c'est une caractère هي اللي غتبان لينا في الاخر. maintenant il a exécuté mon programme. départ 5 2 voilà. Ici write line num2 je vois 2 x fois num1 5 égale à 10. bon si j'écris write line puis une variable هاد العبارة نتاع write line va afficher la valeur de la variable. bon هنا علاش ما نديرش داك 2.0 2.2 مثلا؟ car le genre de cette variable est integer يعني entier, un nombre entier sans virgule. par exemple il est de réel real. شنو غيطرا إلا درت نستوبي لو بروغرام بعدا عاد نبدا عاوتاني.
غندير اندري 5 2 شنو غيعطيني 2 في لا فورمول سيونتيفيك 5 في لا فورمول سيونتيفيك et 1 10 في la formule scientifique ديالها. Mais pour éviter ça, on a choisi le type des deux variables comme entier, يعني integer, dans le syntaxe du langage. هادشي اللي كاين في هاد لابارتي. نشوفكم في لابارتي الماجية ان شاء الله.